क्यों ला यार शिट ला देखते देखते एक्सीडेंट हुआ ओह माय गॉड यार ओह माय गॉड शिट यार लैंडिंग करने ला के कारण है कस्तो कति मार्यो होला अरु शिट यार भयो जिल गयो शिट यहाँ फेरि छैन कुरुम चाहिँ परि गयो मान्छे पुरा ठुलो आगो भयो धुवा हेलो मरे गयो कति मान्छे मर्यो होला अहिले भर्खर हामी यहाँ प्लेनमा चढ्नुको लागि गाडी चढेको थियो देखि त हाल्यो यता घुमी भयो त देख्दा मेरै आँखा अगाडि फ्रेन्ड क्रास भयो बहुत डर लाग्दो ओ माय गॉड नेपालको यति एयरलाइन्स जस्तो छ अब कतिजना प्यासेन्जर मरेको है নিজের বাড়ি মানেই মাথার উপর নিশ্চিন্ত ছাদ ছাদকে রক্ষা করুন রোদ বৃষ্টির যাবতীয় প্রকোপ থেকে আপনার বাড়ি নতুন হোক বা পুরনো পেন ডক্টর লিগ গার্ড ভ্যাকসিন যা প্রিমিয়াম ওয়াটারপ্রুফিং সার্ভিসের মাধ্যমে বহু বছর সুরক্ষিত রাখে আপনার ছাদকে বিশদে জানতে এখনই ফোন করুন।